desisyon na mga igan. Midawag sa game 1 ang team Cordo Lyle and John Del. Midawag sa game 2 ang team YSG. Ang team Jeffrey, Ismael and Erne. Kini decision game 2 na. 1-0 na, 1-0. Okay na itong bakbakan diri ha. Double bakbakan diri sa Barangay Tubod, Barili, Cebu. Sponsor niya nila ni Konsyal Junjun Anyober, Konsyal Bubit Alquisola, Konsyal Joshua Ricardel, ana barangay officials o Barangay Tubod. Organized by Konsyal Carlo Imnasin under the promotion of the Queen of Volleyball Dayon, Yaz Casinilio Promotion. Servisyo Cordo. Cordo and Lyle combination, out ball. Bola sa team YHG. Servisyo Erne. Pasok ang tira ni Jeffrey. Ono 3 na, 1-3. In favor of team Lyle, John Del o ni Cordo. Buen 3-2. Shout out sa atong mga amigo diri nga sila si Rodney o si Christopher diri sa Barili. Erne answered by Lyle. Iguales 3 na atong game 3. Iguales 3. Itong undercard bakbakan na diri sa Tubod Barili. Jeffrey kinapos ang tira, side out. Shout out din nila ni Jeffrey sa Banala, nila ni Boss Opaw Iniralaw o ni Boss Opaw sa Barili. Shout out sa ni Konsehal Louie Alquisalas. Servisyo Lyle. Gituk mo namang ala. Gibato Upo si Ismael Gibato nila. Servisyo Lyle 5-3. John Del on the attack. Racing ko atong score. 4-5 na, 4-5. Isang puntos na lang ang kalamangan sa team Lyle. Cordo and John Del. Kini para igualis na Tuok mo ni Ismael. Yun no? Pugong ay tuara. Gidakdak ni John Del ang team YHG. 5-4 atong skora, 5-4. 4-5 in favor of team John Del. Lyle and Cordo. Kini para size. Sud lang gyapon. Size 4 atong score, size 4. Dalawang puntos ang kalamangan. Change court in favor of team Lyle, John Del and Cordo. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, the crunchy and tasty chicharon. Karkar number 1 chicharon. O gang Arnoco Ono Disco Mobile, basta Arnoco Disco, basta Disco Arnoco. O gang Infos Kids Artware, the coolest clothing line in town. Cordos lagi bubuan nagmayo sa Team HGO. Mana heavy rainfall coming from Team YC. Overhead shot ni Cordo. Ganda ng placing ni Cordo. Servisyo Cordo. Wait. City 4 na, City 4. Kini para 5.
Jondil na naman. 8-4. Gila? Cuatro 8 ang atos skora in favor of team kini para 5. Erne. Lo. Agoy. 4 ato skor kini para 9. Ay, lobo. Rak na. May rapido na Jundil. Girapido ng Jundil ang kontra. 9-4 na. 9-4 ha. 5 puntos ang kalamangan sa Team Lyle Cordo and Jundil. Yun Cordo. Sagang pa. Grabe mga bula, Lyle. Sus, throwing bomb. G4 na, G4. Kini para 11. Servisyo Lyle. Jundil. Paksit Bilbil sa Team YHJ inside. 11-4 na, 4 na win na para champion ang Team Lyle Cordo Jundil. Inside. Champion na sa atong undercard bakbakan. Team Cordo Lyle and Jundil. Gipildi ang Team YHJ.